kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sininga kagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon, magpanga-faith, kag magkaon pandesal. Kay ngini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan ta naman ang aton Biblia kay ang aton topiko subong regarding prayer of salvation. Buksan ta sa Juan 3:16 siling diri sa Ilonggo nga version. Kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong anak agod nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Utod madamo sang mga tawo nga nagapamangkot may ara bala pangamuyo nga makagarantiya sang kaluwasan. Dapat maintindihan gid naton kag madumduman tagid, it is very important to remember that salvation is not received by reciting a prayer or uttering certain words. Kaya ang Biblia mga utod, wala gidra na record nga na-save siya paagi sa pagpangamuyo. Saying a prayer is not the biblical way of salvation. Ang biblical method mga utod, sang kaluwasan, paagi sa pagtuo mo kay Kristo Jesus. Klaro gina, faith in Jesus Christ equals salvation. That is the biblical method. Amo to ang ginbasa naton kagina sa John 3:16 tells us, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ang keyword ra mga utod is believe it in Him. Sino ning Him? The only begotten Son of the Father, and that is Jesus Christ. So very clear gid nga ang kaluwasan ang pagbilib sa kay Kristo Jesus. Hindi sa reliyon, hindi sa mayong buhat, hindi man sa paagi sa pagpangamuyo, kundi believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. Ari pagid utod sa Ephesians chapter 2 verse 8. Salvation is gained by faith. Kagin butang dira sa John chapter 1 verse 12. By receiving who? By receiving Jesus as Savior. And by fully trusting Jesus alone. John chapter 14 verse 6 kag Acts chapter 4 verse 12. It is not by reciting a prayer. Klaro gid dito tod, salvation is gained by faith
by receiving Jesus as Savior and by fully trusting Jesus alone. The biblical message of salvation is simple and clear. Simple lang na mautod kag klaro. Kag ang amazing dira nga dapat maintindihan naton nga wala na yagin pabudlayan sang Ginoo ang aton nga kaluwasan. Kay siya na gani ang naghimo. Ang aton na lang batunon nga kita tanan makasasala. We have all committed sin against God. Romans 3:23. Kay kung hindi mo maintindihan nga may sala ka, papaano mo makumbinsing kaugalingon mo nga magbaton ka sa iya? Kay wala man kasang sala. Pero klaro gid sa pulong sang Ginoo, tanan kita nakasala. Tanan fall short sa Ginoo. But singanon, maski ano ka pa kabuot, maski ano ka pa kareliyoso, maski madamo pang mayong binuhatan, ang imo classification gapon, sinner, sinful. Other than Jesus Christ, there is no one who has lived an entire life without sinning. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Kag-ari utod ang klaro, tungod sa aton sala, bangod sang aton nga sala, because of our sin, we have earned judgment from God. May judgment na taya. Amo na ang kamatayon, ang death. Romans 6 verse 23. Because of our sin and its deserved punishment, there is nothing we can do. Why na tayo may muutod? Pakagto nagikitaya sa ginatawag nga wala katapusan nga pag-antos. Helpless, hopeless. There is nothing we can do on our own to make ourselves right with God. Wala kita sang ikasarang ngay muon para makakagto kita sa langit, para mabayaran nato ng aton mga sala. Pero sa ginbasa na kunto kagina, as a result of God's love for us, tungod sang gugma sang Diyos Amay sa aton, ang iyabugtong anak became a human being in the person of Jesus Christ. Diyos siya, Diyos anak, nga nagpakatao. Human being in the person of Jesus Christ. He is 100% God and 100% man. Jesus lived a perfect life and always teach us the truth. However, ang katawhan hindi man malipod kung nakabati ka sa pulong sang Ginoo nga nakasulat sa Biblia, ginreject nila si Kristo Jesus. Kag ang masakit pagidira, they put him to death by crucifixion. Paagi sa sina nga horrible act of killing, the only truly innocent man, however, our salvation was obtained. Amo lang to ang pamaagi utod. Ang Diyos nga nagpakataho, kinanglan mapatay sa krus. Para kita tanan, nga kung magtuo kita sa iya, ang iya dugo ang mamagahuga sa aton sala. Kag paagi sa aton pagtuo, we will live together in heaven. Jesus died in our place. Jesus died in our behalf. He took the burden
and judgment of our sin upon himself. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Jesus was then resurrected. 1 Corinthians chapter 15, proving that his payment for sin was sufficient. Ang pagbayad niya sa aton mga sala nga gintampok sa iya tanan nga sala sang kalibutan, supisyente kay na-resurrect siya, nabanhaw siya. Ginakseptar sang Diyos Amay ang pagbayad niya. And that he had overcome sin and death. As a result of Jesus' sacrifice, God offers us salvation as a gift. Amo na utod, hindi tagid pagkalipatan. It is the act of God in giving us salvation. Kagregalo na siya. God calls us all to repent of our sins. Ang iya lang gid ginahayo sa aton nga mangayo kita sang patawad sang aton mga sala. Acts chapter 17 verse 30. And have faith in Christ as the fulfillment of our sins. 1 John chapter 2 verse 2. Tuuhan ta nga ang ginhimo ni Kristo Hesus sa cross amo na ang nangin kabayaran sang aton nga sala. Salvation is gained by receiving the gift God offers us, not by praying a certain prayer. Klaro na mga utod. It's the gift of God that we receive. It's not by praying a certain prayer. Now, that does not mean prayer cannot be involved in receiving salvation. Basi mambaka mo ti, wala manggali, hindi naman nagali ang pangamuyo, ti hindi na sa may merit, no? So, dapat na maintindihan naton. If you understand the gospel, believe it to be true, and have accepted Jesus as your salvation, it is good and appropriate to express that faith to God in prayer. So, ang paghimo naton, paagi man sa pagpangamuyo, talking to the Lord, nga ang pagtuo ta ginahambal tagid, nga ginbaton tang bugtong anak, nga aton Diyos kag manuluwas. Communicating with God through prayer can be a way to progress from accepting facts about Jesus to fully trusting in Him as Savior. Prayer can be connected to the act of pleasing your faith in Jesus alone for salvation. Again, though it is crucially important that you do not base your salvation on having said a prayer, reciting a prayer cannot save you. If you want to receive the salvation that is available through Jesus, place your faith in Him. Fully trust His death as the sufficient sacrifice for your sins. Completely rely on Him alone as your Savior. Amo lang ginang biblical method of salvation. If you have received Jesus as your Savior, by all means, say a prayer to God. Amo nang ginahimo manamon utod, kinanglan ikonpisar mo sa imong baba nga si Jesus sa imong Dios kag manuluwas paagi sa pagpangamuyo sa Dios Amay. Tell God how thankful you are for Jesus. Ipangamuyo mo, ihambal mo sa Dios, nga pasalamat ka nga ginhatag niyang iabugtong anak para mangin manluluwas naton. Kay kung wala sang manluluwas nga si Kristo Hesus, hindi kita maluwas. And then offer a prayer of praise to God for His love and sacrifice. We need to thank our Lord Jesus Christ for dying for your sins.
and providing salvation for you. Amo na utod ang ginatawag nga biblical connection between salvation and prayer. Butsi nga nun, hindi madayon ang ihimplo blas ang kasal kung hindi mag-aido ang partner. Maski may authority ang pastor kung ang pare magkasal, hindi ginamadayon. Kinangnan ihambal gisang baba. Amo na nagapray kita that we need to receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. That is the biblical connection between salvation and prayer. Dre na lang hasta ang ka-faith kag pandisol. May the Lord a blessing upon hearing the word of God. God bless.